Wow, luto na sila. Shanghai ba yan? Shanghai na yan. Ayan, naluto sila. Egg pancake na yan. Sobrang na dami yan. Lagyan na sila used oil. Cracking the egg. Lagyan na sa, lagyan. Tapos, fry na sila na. Sobrang nasarap yan. Ang dami na yan, oh. Wow. Beautiful, sir. Wow. Yan na, cooking chapati. Ganyan din magluto si mama ng chapati. Kinakamay talaga. Hindi chapati yan, ah. Sobrang nahaba yan, ah. Yan yung Shanghai na sabi ko kanina yan. Ready-made product. Sorry na yan. Okay. Lagyan niya na masala, itlog yan. Tomato, sili, rolling niya yan. Sobrang nadami roll yan. Frying na mga insan ko yan. Yan na, balik-baliktad nila. Pag golden brown na, okay na yan. Mekas at fry, tornado na yan. Yan na mga sir. Ready-made sausage, lumpia, whatsoever. Hindi ko na alam yan. Sobrang masarap. Sobrang masarap. Cutting na si insan yan. Wow! Yung buhay na pagkat niya, sobrang unique yan. Wow, yan na sir. Kain na kayo yan, sobra.